Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo ispred nas je konačno recenzija ovog ništa telefona 3, znači Nothing Phone 3 ispred nas. I prvo što krenemo želim sve vas da zamolim i da pozovem, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da i dalje gledate ekskluzive na ovom kanalu, da ostanem nezavisan kao što sam do sad bio. Ako niste gledali otpakivanje, odgledajte, da ne gubimo vreme. Evo ga telefon. Pravi premium osjećaj u ruci, nema šta. 218 grama je težak ovaj telefon i 9 mm je debeo ili tanak, zavisi ko kako gleda na to. Napred, Gorilla Glass 7i zaštita i ima zalepljenu fabričku foliju, svaka čast. Znači aluminijumski frame, ravan ekran, ravna leđa, ravan frame, to mi se baš jako sviđa. Ima nazad staklo i Gorilla Glass Victus zaštitu. IP68 mu je certifikat. Ima nazad ovaj monokrom LED display koji je po meni klasičan trik ili gimmick. Znači ja stvarno, evo kao što vidite ima i neki taster, to su po meni, za mene je to glupost, bolje da su ostavili one glifove koji su imali Nothing 1 i Nothing 2, ovo se meni uopšte ne sviđa, verujte mi, ja ovo nisam ni koristio, to su po meni stvarno gluposti, evo, namestite sat, ostavite posle nekog vremena, on će da se ugasi, da bar radi non stop, ne znam, ovo je ono kao mi amatorci, ako se sjećate masne fote, ono sad kliknem ovde i ne znam, vrti se ovo flash. Da ne kažem, ovaj raspored kamera je po meni katastrofalno dizajn, ali dobro, možda se to nekom sviđa, meni je to grozno. Ali pošto telefon koristimo uglavnom, to vam je okrenuto od vas, tako da vi to i ne gledate i neće vam predstavljati nikakav problem. Sa desne strane mu je ovaj taster za paljenje i gašenje, sa leve strane je pojačavanje i smanjivanje i ima ovaj jedan dodatni taster koji se meni ne sviđa uopšte, pogledajte kako odskače od svega ovog, ja često grešim i često stiskam ovaj taster, ali kasnije ćemo o ovom tasteru. Ovaj telefon prima dve nano SIM kartice i u njega sam ubacio i dve eSIM kartice, tako da, ali dve mogu da budu aktivne, znači jedna nano i jedna eSIM, znači ja imam u njemu dve eSIM kartice ubačene. Ima OLED ekran, 120 Hz osvežavanja, 4500 nita u piku, 960 Hz PVM, 6,67 inča, 1260 x 2800 piksela, 20:9 je odnos stranica, otprilike 460 ppi. Pogledajte kako se vidi na suncu lepo. Može se reći fantastično se vidi na suncu. Kad ga poredim sa mojim Nordom 5, mogu da kažem da se bolje vidi nego Nord 5 na jakom suncu. Kao što vidite, ovaj telefon ima pravi always on display koji se baš jasno vidi kada stavimo ga u džep ili u torbicu. Pogledajte. Znači on će da ugasi always on display, što je skroz ok. Ima optički čitač otiska prsta, odmah da vidimo kako to radi. Evo radi ok, ajmo, 3 puta, čisto kao i kod svakog telefona. Ja sam zadovoljan, stvarno nema nikakvih problema, ajmo da vidimo kako radi face unlock. Bum, ajmo još jednom, bum. Znači nije najbrži, ali može se reći da stvarno dobro radi, biometrija je top na ovom telefonu. Ovaj telefon je došao sa Androidom 15 i najavili su 5 Android nadogradnji, što pozdravljam i ne treba više realno. Pokreće ga Nothing OS 3.5, došao je sa procesorom Snapdragon 8S Gen 4, izrađen u 4 nanometra. Ovaj model ima 12 GB RAM-a i 256 GB UFS 4.0, one brze interne memorije. Evo radimo 20. krug ovog ekstremnog stresnog testa, ovako kako ga držim u ruci poprilično je vruć, može se reći. Ajmo da vidimo te temperature. Evo, 48,6, to nije loše. Znači 48,6, evo ide i do 49, ajde sad čekamo rezultate. Evo upravo je završio, pogledajte rezultate, stabilnost 63,6, nisu loše ovo brojke. Evo da pogledamo i druge benchmark testove. Evo pogledajte, verzijom Tutua i 2.380.000, otprilike kao Gen 3 od prošle godine. Temperatura 14 stepeni išlo gore, baterija 8% dole. Ovaj telefon ima stereo zvuk, ajmo da pustimo nešto. I da pojačamo da raste.
odmah gruva. Ovo je vjerojatno otvor za zvučnik. Za mene zvuk je fantastičan na ovom telefonu. Ovaj telefon ima pravi proximity koji radi fantastično, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 podržava, USB Type-C je 2.0 OTG, nažalost, ali tako je. Ovaj telefon ima Circle to Search, ali uz pomoć Circle to Search nisam mogao da ubacim eSIM, što je po meni jedan veliki minus za ovaj telefon. Ima Gemini, ima već ubačen i Chat GPT, što mi se baš sviđa, znači već je integrisano u sistemu. Podržava duple aplikacije. Dupli tap za paljenje i gašenje radi odlično na ovom telefonu. Jedino što mu zameram, nema onaj pametni sidebar sa strane ili kod Samsunga kako ga zovu Edge panel. Spuštanje sa pola ekrana, spuštate kontrolni centar i notifikacije. Ovaj točkić za podešavanja se nalazi u donjem desnom uglu kao kod Google Pixela. Ovaj Nothing OS je super, skoro kao Vanilla Android, ali ima neke svoje, po meni, prednosti od Vanilla Androida. Evo, na primjer, ima velike i male foldere i možete, na primjer, da menjate izgled tih velikih i malih foldera. Na primjer, ovih velikih foldera možete ja sam napravio ove kružni, možda budu ovi kockasti, razne, da se igrate sa tim nekim stvarima. Kad uđete u fioku ovih aplikacija možete čak i to da izmenite. Evo, imate ovaj Smart, kako piše u zagradi beta, pa možete i to da promenite, evo da vidite kako to izgleda. Evo, pogledajte, znači ovdje su grupisane aplikacije i to jako lepo meni izgleda. Za ova 3 dana korišćenja ovog telefona kao primarni telefon nisam naleteo ni na jedan jedini bug. On je brz, munjevit, fluidan, znači ovaj telefon bukvalno leti, sve radi na njemu. Ne znam, ja nisam primetio apsolutno ni najmanji bug, nikako trzanje, seckanje, ne daj Bože. Ne zaboravim da vam pokažem još jednu stvar, ako kupite Nothing Phone, da nemate problem kao što sam ga ja imao. Prilikom video snimanja, kada snimite nešto i hoćete da preslušate taj neki ili pogledate video zapis, po defaultu je mutirano zvuk. Znači ja to nisam obraćao pažnju i evo pogledajte, pojačam do kraja, apsolutno se ništa ne čuje. Čak sam morao da idem na Nothing zajednicu da saznam i tamo sam saznao da odmutirate, na primjer, ovdje video zvuk i onda možete da čujete zvuk. Baterija na ovom telefonu je 5150 mAh, za indijsku verziju imaju od 5500 mAh, 65W žično punjenje podržava, Power Delivery 3.0, naravno ne dolazi nikakav punjač uz njega, ali uz njega paše neki Samsungov ili Motorolin punjač 100%. Podržava 15W bežično punjenje, 7,5W reverzibilno punjenje i 5W bežično reverzibilno punjenje. Ja sam napravio više od 5 sati screen time-a na ovom telefonu sa fotografisanjem, sa testovima, znači ja ne mogu da potrošim bateriju ovog telefona za jedan dan. Fantastična meni baterija, opet ja kažem, ja nisam gamer, ne igram igrice, manje zahtjevnim korisnicima 2 dana ova baterija može opušteno da izdrži, ja tvrdim. Ajmo da pređemo na te famozne kamere. 50 megapiksela je glavna kamera sa elektronskom i optičkom stabilizacijom, snima video u 4K u 30 i 60 fps. 50 megapiksela je periskopska telefoto kamera koja podržava 3 puta optički zoom i isto optičku stabilizaciju. 50 megapiksela je ultra široka kamera. Selfie kamera je 50 megapiksela koja snima video u 4K u 30 i 60 fps. Evo pogledajte kako izgleda aplikacija kamere. Znači skroz je ok. Evo šta sve ima. Noćni mod, slow motion, time lapse, pano, expert, to ja nisam koristio ništa, znači ja koristim ono najprostije moguće što može se koristiti, ima ovaj makro mod isto. U nastavku videa pogledajte kako ovaj telefon pravi slike i video zapise, pa ćemo damo neki sud i o ovom telefonu.
Video snima Nothing Phone 3 4K 60 fps njegovom glavnom kamerom, 3 puta zoom, 6 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Vidim poprilično se drmusa, evo sunce je iznad nas. Snima Nothing Phone 3 4K 30 fps, evo malo kuntaju ova dva drugara. Malo ultra široka kamera, kao što vidite dan lepi uslovi, pa ponovno glavna kamera, pa 3 puta zoom. Ajde da vidimo koliko puta može, moram malo da stanem, mislim da piše 18 puta. Snima Nothing Phone 3 4K 60 fps, ajde malo probamo 60 fps, idem po nekoj neravnoj uličici. Snima Nothing Phone 3 4K 30 fps, kao što vidite dan lepi uslovi, evo pogledajte nebo, sad sam trenutno u hladovini, evo sad ću da izađem na sunce, vidite kako to izgleda bez laži i prevare. Evo me na suncu, sunce mi bio u oči, evo malo se okrenemo po suncu. Snima Nothing Phone 3 4K 30 fps njegovom glavnom kamerom, malo ultra široka kamera, pa ponovno glavna kamera, a malo da zoomiramo, 3 puta zoom, 18 puta zoom, pa ponovno glavna kamera. Evo da vidite kako to radi Nothing Phone 3. Nema laži, nema prevare. To je to. Snima Nothing Phone 3 4K 30 fps, kao što vidite, noć, lepi uslovi, nisu teški uslovi. Evo pogledajte, lagana šetnja crvenim krstom. Evo pogledajte iza mene, svjetiljke nisu onako ružne kao kod mene u mom Bangladešu. To vam je to. Snima Nothing 3, evo tradicija radi, čisto noć, teški uslovi, 4K 30 fps, da vidimo kako to radi u baš teškim uslovima kod mene u Bangladešu. Evo vidite, prava noć, nema foliranja, 3 puta zoom, 18 puta zoom, pa ponovo glavna kamera. I evo, to je to. Ultra široka kamera, 3 puta zoom, 18 puta zoom. Ako ste vidjeli kako ovaj telefon pravi slike i videozapise, ja nemam tu previše šta da dodam i dodam neku većini fotografisanju i video snimanju, se sigurno da napravi bolje rezultate nego što sam ih napravio ja. Što se mene tiče, meni su ove kamere više nego dovoljne, meni su fantastične ove kamere za moj neki ukus. Nisu najbolje, ali su stvarno odlične kamere. Evo da vam pokažem i ovaj taster, da ne zaboravim. Ja sam samo probao ovaj taster da vidim šta može da radi i meni je on totalno bespotreban. Ok, da se uradi screenshot, nije loš, znači kliknete jednom, on radi screenshot, ne morate znači da prevlačite 3 prsta ili da držite ona 2 tastera kao nekim drugim telefonima, možete da tu dodate neku vašu belešku, kome to treba, nemam ništa protiv, meni je to, ne znam. Kad kliknete 2 put ulazite u to podešavanje tog space-a njegovog, ja to nisam previše hteo da gubim vreme sa tim nekim stvarima, mene to, da ostane ovaj telefon kod mene, ja to vjerojatno ne bi ni koristio. Na početku sam pominjao i ovaj monokromski LCD display, mali, on je meni glupost, ja često slučajno kroz ovakvu maskicu kliknem ovaj taster, znači on je uravni, nije on klasičan taster, znači on je kapacitivni i onda ja tu kliknem, na primjer, meni je to bilo zanimljivo u početku, ne znam, stavio sam ga da stoji, ono kao, ne znam, kada stavim telefon na punjenje, on mi pokaže, na primjer, koliko je procenta baterije, ali ja nemam naviku da držim telefon ovako na stolu. Meni telefon uvek ovako stoji na stolu, tako da je meni to bespotrebno. Ne znam, bolje da su ostavili one glifove, po tome je bio prepoznatljiv ovaj ništa telefon. Dobre strane ovog telefona. Izrada. Znači ne dizajn, nego izrada. Fantastičan onaj premium osjećaj u ruci. Ekran fantastičan, kamere, može se reći da su odlične, punjenje 65 W bolje nego ranije što je imao brzinu punjenja. Podrška. Najavili su 5 godina Android nadogradnji i sviđa mi se što
Nothing zajednica ima sajt i CarPay verovatno sa njegovim timom i čita želje vlasnika Nothing telefona. To sam se ja uverio u to, jer sam ja jedno vreme bio član te zajednice. Naprimjer, ja kad sam imao Nothing 1, on naprimjer nije bio toliko dobar, tek nakon godinu dana uz neka ažuriranje je postao još bolji, tako da oni, verujte mi, čitaju te neke stvari. Ako se neko bude žalio na neke stvari, naprimjer kao što sam ja sad, ako ljudi budu tražili, naprimjer, ovaj pametni sajt bar sa strane, vrlo moguće da će oni to da ubace, zato što je to softversko rešenje, nema veze sa hardverom. Znači, podrška za ovaj telefon i odlično, pogotovo tih developera iz Nothing firme. Znači, cena sigurno će da ide dole od ovog telefona, njegova zvanična cena je bila stvarno prevelika, tako da već u Srbiji na oglasima možete naći za 700 evra, što možda i nije loše. Loše strane na ovom telefonu. Uz pomoć Srkota Srč ja nisam mogao da ubacim eSIM karticu, meni je to nedopustivo stvarno za cijenu koliko košta, navikao sam da to radi kod ovih drugih proizvođača bez ikakvog problema. Znači, dizajn se meni ne sviđa, znači nije mi toliko ružan u ruci ovako koliko mi je ružan kad sam ga gledao prvi put, ali dizajn je po meni totalno pogrešan. Ne sviđa mi se ni ove gimmick stvari koje su ubacili, na primjer ovaj taster sa strane, totalno meni bez veze, i da ne kažem ništa za ovaj LCD mali displej koji je totalno po meni promašena neka stvar. To ne bi bilo zanimljivo ni deci u obdaništu. Naravno, zvanična cena ovog telefona je totalno krš i nema ga kod nas zvanično koliko ja znam. Ako vam se svidjela recenzija, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala. Vidimo se u nekoj sljedećoj recenziji. Puno pozdrava od Sarpije, ljubi brat.